Mga higala, kumusta ug mayong adlaw dakbayan sa Oroqueta, Misamis Occidental ug sa tanang nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda mohatod kaninyo sa mga balita. Sa atong headlines, pag-blessing sa bag-ong naangkon nga laboratory sa Oroqueta City Health na pahigayon na. Oroqueta City Fish and Shellfish Sanctuary planong i-develop para sa posibleng tourism destination sa probinsya. Padayon hangtod sa July 23 ang pagpangdawat sa COMELEC alang sa mga gustong magparehistro para sa SK ug Barangay Election 2022. Mi pasalamat si Senator Cynthia Villar kang Mayor Acosta ug sa tibok Asenso team nga nag-number 1 si Senator Mark Villar sa Misamis Occidental. Ug karon sa tong detalye. Pag-blessing sa bag-ong naangkon nga laboratory sa Oroqueta City Health na pahigayon na. Ania ang dugang detalye. Usa sa mga pangandoy sa Oroqueta City Health ug ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang pag-angkon og usa ka laboratory. Natuman na, gani na pahigayon na usab ang pag-blessing sa naasoyng laboratory niadtong July 15, 2022. Kini kutay sa gustong paligunon ni Mayor Acosta nga mao ang healthcare system sa Dakbayan. Sa mensahe ni Mayor Acosta nga gumikan sa panaghiusa og pagpakabana sa matag usa ka mga Oroquetanon dili lisod kabuuton ang tinguha. We want our Oroqueta if we work together. The accomplishment of the local government unit is not because maayon yung mayor, vice mayor, mga members sa Sangguniang Panginoon. Naay mga meaningful projects na may implemental na ito, mahatag na ito sa pagkatahan is because nagtrabaho ka, nagpuyog ka, nagtambay yung way ka. Dini ang ako ang step. Dini na ito nga naay sharing of resources, naay sharing of knowledge, na ay sharing of good vision for our city. Usa sa tumong niini nga mahatagan og libreng laboratory ang mga senior citizen. Lakip na usab ang mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan. Apan minus usab ang bayaran sa katawhan nga gustong magpa-laboratory kumpara sa mga pribadong laboratory clinic. Usa kini sa mga basic services nga ihatag sa local government sa Oroqueta City. Kaya we should provide our people with the best. Di lang ayong-ayong, di lang compliance purposes, kung dili what is best. Kung sa'y pinakamayon na mahatag na to, ato yung ihatag sa ato ang mga tao. Diba? Kung dili yung nasa ito, kung may suporta sa atong Sangguniang Panginoon, ngayon panguluhan sa ato ang Senyor. So, mo ni ang ato ang vision. Kaya there will be so many things that we can still do in the next 3 years. With your help, with the direction na giset sa ato ang city government in the coming days, daputan mabuhat. This will just be the start. Hinoon dili malimod nga kulang ang space alang sa naasoyng laboratory apan matud pa ni Mayor Acosta nga dili angayan kabalak-an tungod kay aduna nay initial nga funding gikan ni Congressman Jason Almonte nga nagkantidad sa 100 million para sa executive building. Pinaagi niini posibleng mabalhin ang buhatan sa City Health sa Town Center aron ma-occupy kini nga building alang sa laboratory. Sa mensahe usab ni City Vice Mayor Aurora Virginia Almonte uban sa iyang konseho nga andam silang mosuporta sa bisan unsang programa sa Dakbayan. Ako man ko'y gamay na abilin dito sa province kay kabalo sa mayor natin, kaya nako'y gamay kong ihatag sa ato ang Sangguniang Panglungsod sa Oroqueta. I think kung ako'y gamay, mahatag lang po ko diri mayor, no? Matawag mo ang ko atong Vice Governor na naglingkod ka ng Vice Governor Wing, nga iyang mahatag ako mang putong budget, no? So, mahangit ang governor ni Ana para, Dok, na ako'y mahatag din eh. Ayaw kasi sa natong mga konsihal,
correct sa matong ato pero tabangan lang gihapon nato kung si kapulamon, no? So congratulations again. O inaabot ta atong panaghiusa, atong pagtinabangay, ang atong kapugi, sakripisyo atong ipadayon. Dako usab og pagpasalamat si Dr. Aljo Guantero, ang City Health Officer kang Mayor Acosta, uban ni Vice Mayor Almonte ug sa tanang konsehalis sa Dakbayan sa suporta. Na-upgrade na ang laboratory ngadto sa secondary level. Pinaagi niini mas mudaghan pa ug adunay mga bag-ong services nga mahatag sa komunidad. Oroqueta City Fish and Shellfish Sanctuary planong i-develop para sa posibleng tourism destination sa probinsya. Ania ang dugang detalye. Usa sa mga panlantaw plano ni Governor Henry Waminal mao ang pag-develop sa mga nagkalain-laing tourism destination sa probinsya. Ug usa ni ana mao ang pag-develop sa Oroqueta City Fish and Shellfish Sanctuary diin kini nakitaan sa talagsaong kanindot. Adunay kini kapasidad nga mudani sa mga turista gumikan sa kanindot sa lugar, sama sa bird watching snorkeling, tungod kay adunay mga langyaw nga mga langgam nga makita sa maong lugar, fish feeding, kayaking ug uban pang mga activities, samtang ilang ma-enjoy ang katahom sa lugar samtang sila nangaon. Sibo usab kini sa gustong kabuto ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang pagpalagsik sa turismo sa Dakbayan. Aron mahatagan kini sa katumanan, si Governor Waminal ang una nga mohatag og pundo sa maong proyekto. Kutay niini mibisita si Mayor Acosta sa sanctuary uban sa personahe sa City Engineering Office kon CEO ug sa City Planning Office aron makita ang lugar ug makahimo og maayong plano sa maong proyekto. Dako ug daghan ang mga nakahanay nga mga buluhaton ni Mayor Acosta alang sa pag-angat sa Dakbayan sa Oroqueta ug kabisira sa Misamis Occidental. Tungod kay sibo ug haom ang mga tumong ug tinguha sa mga napiling leaders, posibleng mahatagan kini og katumanan uban sa giya sa atong labaw nga makagagaw. Padayon hangtod sa July 23 ang pagpangdawat sa COMELEC alang sa gustong magparehistro para sa SK and Barangay Election 2022. Dugang detalye ni Rulix Antasuda. Gihugupan hangtod karon ang buhatan sa Commission on Election kon COMELEC Oroqueta City alang niadtong gustong magparehistro para sa nagsingabot nga sangguniang kabataan kon SK og barangay election nga ipahigayon karong December 5, 2022. Ang registration mulungtad hangtod sa Pitsa 23 ning bulan sa Hulyo tuig 2022 gikan sa adlawng Lunes hangtod sa Sabado. Abli ang COMELEC gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Base sa COMELEC Resolution number 10798, mudawat ang buhatan sa gustong mo-transfer, change or correction of interest, reactivation or reinstatement, and inclusion of registration records. Kinahanglan nga ang magparehistro ng edad sa 18 anyos sa dili pa ang December 5 barangay and SK election. Para sa SK registration, kinahanglan nga nag-edad sa 15 anyos hangtod nag-edad sa 30 anyos. Magdala lang og identification documents nga adunay picture og pirma sama sa national ID, employee's ID nga adunay pirma sa employer og sa authorized representative, postal ID, PWD ID, student's ID or library card nga gipirmahan sa school authority, senior citizens ID o driver's license. Dawat usab ang COMELEC sa NBI clearance, passports, SSS, Integrated Bar of the Philippines, PRC, NCIP ID, barangay certification with photo ug uban pa. Alang sa Oroqueta Community Update, Rolix Enriquez Antasuda. Mi pasalamat si Senator Cynthia Villar kang Mayor Acosta ug sa tibuok Asenso team nga nag-number 1 si Senator Mark Villar sa Misamis Occidental. Detalye ni Edel Anthony Pasyolan. Gipaabot ang dakong pagpasalamat ni Senator Cynthia Villar ang usa ka haligi sa Nationalista Party kang Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta pinaagi sa virtual message atol sa off-taking and inauguration ceremony sa Asenso, Oroqueta
tungod kay nag number 1 ang iyang anak nga si Senator Mark Villar sa Misamis Occidental ni adtong nakalabay nga piniliay. Sa susamang higayon, gipasidunggan usab ni Senator Cynthia si Mayor Acosta sa lain nga usab nga kadaugan uban ni Governor Henry Waminal gumiken sa maayong liderato nga nagkahatag og kalampusan sa tibuok nga partido sa Misamis Occidental. Ang probinsya sa Misamis Occidental nagpakita karon sa kalig-on ug sa panaghiusa gumikan sa pagkabot niini sa mayorya nga kadaugan sa mga membro sa Nationalista Party nga gipanguluhan ni Governor Waminal. Samtang gipaabot usab ni Mayor Acosta ang iyang dakong pagpasalamat kang Senator Cynthia ug sa tibuok pamilyang Villar sa walay puas nga suporta nga gihatag kaniya. Alang sa community update, Idel Anthony Pasyolan. Mao kato ang naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda mingon kaninyo, put God first in everything you do. Daghang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon. God bless Oroqueta.